Gihanay sa Enhanced Comprehensive Local Integrated Program kun ICLIP Committee kauban ang pinili nga mga partner agencies alang sa ikaduhang hugna sa Localized Deradicalization Program sa pangagbahanang probinsyal pinaagi sa gipahigayon nga Extended ICLIP Committee Meeting Hulyo 15, 2025 sa PHRMO Training Center, Capitol Malaybalay City, Bukidnon. We invited you here today with the purpose of asking or inquiring if there are available assistance which our FRs could access from your offices, no? So that those who cannot avail anymore of the national package of assistance, we can still avail from other agencies of the government. Nagunang gihisgutan sa maong tigom ang mga mamahimong kontribusyon sa matag partner agencies aron mas mapalapad pa ang paghatag sa serbisyo ngadto sa gitumbok ka mga former rebels nga voluntaryong mibalik sa sabakan sa gobyerno aron mamahimo silang mas produktibo ug anda makig-uban sa komunidad. Sa higayon nga mapaubos na sila sa 3 ka bulan nga deradicalization program sulod sa Balay Takalinaw. As we move forward, let us continue to uphold the principles of a whole-of-nation approach, where government, civil society, and local communities walk hand in hand toward a peaceful and developed Bukidnon. Sa Yuda, Bukidnon, Crystal Grace Sanchez, Nagabalita.